एसजीपीडीएंत एक मुखेल मुद्दो नुस्तेमाऱ्यांक सतावपाक लागला। नुस्तेमारी करपाक आदींच नुस्तेमाऱ्यांक लुकसाणांक तोंड दिवचें पडटा। ते भायर आतां डबल टोल फारीक करचो पडटा। हाचेर मडगांव पालिकेन दखल घेवन उपाय काडपाची विनवणी घेवन नुस्तेमारी करपी नगराध्यक्षाक वचून मेळ्ळे। टोल वसुली संबंधी नुस्तेमारी करपी मडगांव पालिका मुख्याधिकाऱ्याक वचून मेळ्ळे। एसजीपीडीए नुस्तें मार्केटा भितर आशिल्ल्या टोला खातीर वराक 300 रुपया शुल्क घेता, जाल्यार पालिका भायल्या लोकांकडल्यान रस्त्यार पार्किंगे खातीर शुल्क वसूल करतात। टोल वसुली विशीं हे बसकेन उपाय काडपा खातीर पालिकेचे मुखेल अधिकारी आनी मुखेल पुलीस वावुरतात। गोंयकार फिशरमॅन आसा पळय, जो जुजे फिलीप आनी सावीर तांकां घेवन आयिल्लो, तांचे एक ग्रीवन्सीस आसा रिगार्डींग सोपो कलेक्टर आमचे करता एक ग्रीवन्स आसा। ते कितें म्हणटात, जे फिशान नुस्तें घेवन येता पळय गाडयो, ते गाडी लोड नुस्तें भरून ते बॉक्स घेवन येतात आनी पिडयेच्या मार्केटा भितर वतात। पिडये मार्केटा भितर वता आनी थंय भितर नुस्तें ते भितर विकतात आनी मागीर तांकां ते नुस्तें ते बॉक्सां आसता, ते बॉक्स ती मागीर कोण नुस्तें घेवन येता ते बॉक्सां तांकां एक 2-4 वरां ती रावचें पडटा। बॉक्स ती एमटी परती मेळप न्ही, कळ्ळें न्ही, मेळप रावचें पडटा। ती गाडी हाडून भायर परत तो म्हणटा भायर एक एमटी भायर पार्किंगाक म्हणटा तो आमचो सोपो चार्ज करता। सो आमी सीओक म्हणलां ताजेर कितें क्रायटेरिया आसा पळय आनी जस्ट व्हेरीफाय इट। सो आमचे टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसता तें पळोवन आयलें। तांचे एकच रिक्वेस्ट आसा इतल्यान की तांकां चार्ज करची न्ही, कशें कितें तें टॅक्निकलिटी आनी आमचे टर्म्स एंड कंडिशन। लोडेड गाडी खंय भायली गाडी लोडेड बी भरून येता ताका चार्ज करपाचें आमच्या टेंडरा भितर आसा, कळ्ळें न्ही। तो एक त्यांचे एक डिमांड आसा आनी बरे भशेन हें डिस्कशन केलें की भितर गाडी वता तांकां ऑलरेडी हे पीडीए पर एक वराक 300 रुपया चार्ज करता, 2 वरां जाल्यार 600 रुपया। ते म्हणटा आमी ऑलरेडी भितर गाडी जो पयशे चार्ज करून भायर येता एमटी काडून भायर हाडून पार्क करता। एक तो हांव ताका विचारलें कितले गाडी पार्क करता तुमी, 100-200 गाडी येता म्हणटा नुस्तें। आतां समज 100 समज एक थोडे गेले 50-60 समज गाडी भायर पार्क केल्ल्यो, त्या रोडारूय ऑब्स्ट्रक्शन न्ही। मेन रोड तो आतां कितें हायवे जाले कडल्यान तो रोड मेन रोड जाले कडल्यान थंयच्यान बायपास करून हायवेचेर वता। सो भायर पार्क तें म्हणटा ट्राफिकाचें काम। सो हांव सीओक म्हणलां जातालें ताका सोपो कलेक्टराक आपले ताजे क्रायटेरिया कितें आसा व्हेरीफाय करता, व्हेरीफाय करून ताका सांगपा जाता। जेन्ना आमी थोडेशे नुस्त्याक घेवन टेम्पो घेवन आमी त्या फीश मार्केटान येता, आमी आवरली बेजीस पयशे करता। लास्ट टायम आमी एसजीपीडीएन आमी गेल्ले आनी तेन्ना आमी सांगलेलें कित्याक आमकां इतले पयशे दिवपाक जायना, तुमी आमचो सोपो कसो कलेक्ट करता एक व्हेकलाचेर आनी आवरली बेजीस तुमी हें करता, ते आमकां इतले पयशे दिवपाक जायना म्हणून आमी आमचो जो हे आहा चेअरमॅन आहा ताका आमी सांगलेलें आयज तरी कितें केलां तें आमकां कांयच खबर ना, पूण आयज पासून एक प्रॉब्लेम जायत येता। आतां आमकां कितें जालां 2 म्हयने आमकां रेस्ट आहा, आमच्यो बोटी भायर वचना, आमच्या नुस्त्याक ते मार्केटान पावना। पूण आयज आमी चीफ ऑफिसरा कडेन अपॉयंटमेंट घेयल्लो बाब मेल्विना कडेन, तेन्ना आमी सिबीकूय मेवले, तेकाय मेळून आमचे प्रॉब्लेम आमी सांगले। आतां प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आहा, आमी जेन्ना व्हेकल घेवन वयता नुस्त्याक घेवन वयता आमी पयशे फारीक करता, आवडले पयशे फारीक करता ते आमकडे इतले जायना। आमी थोडेशे नुस्तें व्हरता आनी थोडेशे नुस्तें आयले म्हणटकच कितें जाता एक पट्टे नुस्त्याक टेम्पोन खातीर नुस्तें होपना म्हणटकच एक वर जालें, सेकेंड दुसरें वर लागलें काय ना अनदर 300 हें जायना। जेन्नाय भितर नुस्तें एकूण तर भायर येयलें म्हणटकच भायल्यान येयलें जाय जाल्यार आनीक सोंपो म्हणजे अशें कशें जाता, एकूच गाडी 2 सोंपे कशे करून जातात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।